Ay na, Jen. Kaya ako kaiban kay ato ko nagkuan. Ako ko nag-Christmas ila papa lugar og sa waya sunod ra kan basig sa kuan summer convention. Diyan ayog gara-gara. Ay, mura na mag-friend sila ni Papa. Ni. Bitaw. Adyo sa mutubag-tubag na ta kay Papa basta nanay ato kwarta na daghan. Kay di na to siya mutubag, di na to siya masugo. Nayamo bago na waiting shed. Basing mulo pa di nga papilaw ra bagid ng skilid. Kani beach hangout. Beach hangout with classmates which is bibo sad kay mga katawanan mo daw mga classmate, mga buutan. So kaya gana magkuan, gana makig-banding sa ila. Mga buutan mo daw mga classmate. Tapos unsahay di may magkasinabot ka ng mga amot-amot pero sige ra kan. Enjoy man gapon dahil magabi katawa dito daghay duwa. Thank you Lord kay kini na section imo gihatag sa ako. Bon nari. Ay na John. Paghilom ra. John paghilom ra John. Shout out to Aljon. Eh. Ala nag-chat na si mother. Ako asa chatan si mama guys. Ma, accept na ko sa ako isa ka account kay dito pangitag live. Hehehe. Adyo apila si Papa. Okay, so naseta na ako kay Mama. So mutanaw na si Dang taod-taod. Okay, so Jared dere. Yay! Shout out sa mga fellow CYF. Ang nakabutang dere is UCCP Alipa Regular Fellowship. Sa tanan-tanan na fellowship naon atinan, kadto gadud ang pinakahimpid which is very memorable and very nice. Kabibo gadud sa kuan Alipaw. Kagwapa sa Alipaw as in kabayo naman ko to kanang gipa-istorya mong gud dito kung sa na feel sa Alipaw na fellowship, and all I can say is I was spitting bars, bro. I was spitting bars because grabe ka ganang experience. So, yep. Another one. Dugay pa ni. Ay! Malubat na siguro ang cellphone. Kailangan na ni charge kay kining nag-live ko ani tablet tapos nag-video pa ko sa cellphone para ako i-upload sa guys sa YouTube. For memories ba yan ni? Cooked spaghetti. Gamay ra ni na kuan na win pero gana gyapon kay kuan ko ni gisuko ko ni Ma'am Blaza na magluto og spaghetti tapos ako nahimo. So, thank you. Nahurot man sad, so kibali lami. Joke. Kasi tubag di mother. Homan na. Okay. Lang na, tanaw na ma. Tanaw na ma. Tanaw. Na ma. Ay, oo. Isa po ni kanang katong date with Vani. Murag friendship date ra gani kay nagka-date pa mi ni Vani dira sa Highway Cravings and we talk about stuff. Tapos napuntuhan na gayud na kami ra gayud duha by mga people and it was nice. Talking. Isa garo na sa ako, guys, kanang murag tan-aw mo ni Jo, di ko pala istorya or kanang nonchalant hilumon pero actually, I value connection, emotional connection with people, and I like talking and also listening to others. So, yeah. Rax, Vani, and me went out. Oh my gosh!
Anniversary ni guys. Ako si Ivan ang ato kuan bakwag dito. Ginoong Kampo, si Rax og si Barak, amigo sad nangadto Miss Claver tong January 4, which is January 4 sad karon. Wowers! Tapos grabe to kabi boy, kabi mo nagbrum brum, nagmotor mi pauli, grabe na uyan. Madyo gani kay strong ko way ako nahilantan, which is I still have pictures. I have a lot of pictures of this day and kuan, thank you Lord kay amigo na sila. Tapos di na siguro ko mo otro na mo lugsong sa uyan. Oo, pero inday lamang kung mahitabo ka. Shout out kan Reggie Babayson sanan kan Earl Ivan Lumotos. Inday mga busy to sila. Habang testing at MSU with the girls. Oh my gosh, dari. Isa po to kagana na part sa ako year. So, shout out Ilarian, Ilaria, kay Likey. Grabe to kabibo. Thank you guys. Paspasan na to. Habang iwat dari, taga Manila. Hi sila, kumusta naman dira? Maroon blue book, kaparehos ra. Aning Dibu, so happy 18th birthday to Aning. Gabi ka memorable tong ija 18th birthday, daghanan wow, kagana kagwapa ni Aning didto. And overall, it was such a nice day. Kabibo ra nga dud sa mga people, marag halos tanan na ngadto gadud, which is very nice. So thank you Aning sa pag-invite sa ako sa imo birthday, sa imo 18th birthday, which is isa sa pinaka important na parts sa kuan dayaga matod pa. Okay ra safe wala gyapon yun na joke ko ila Rasil. Hi mother, nagtan-aw na si mama, so dapat dili na ko magkuan binugay char. Hi mother. Bugay pa ni gi kapoy no, pero magpadadyon ko. Answered confidently at philosophy. Answered confidently at philosophy. Kaya na ang philosophy subject guys, tapos perminti ko pabida-bida. Perminti ko pabida-bida. Ako perminti mo tubag sa mga question ni ma'am. Tapos, sahay, ganahan na kan sa mga classmate mamati. So, thank you sa mga naka-appreciate sa akong answer sa philosophy na subject. Intay karon bala to na year seal. Katong mga Girl Scout memories, dili naman. Tanawan na ako. Had a haircut. So, kini na ang ganang equal, kini na ang result sa mao na haircut. So, get a haircut daw na kuha na nako. So, thank you. Magbago pa ka doon ni na haircut kay magpamubo ko sunod gyud. Yeah. Gajud sil, gimingaw na mi. The brothers Grimsby at school. Oh my gosh. Kay naa na may amo kuan TV sa eskwelahan. Unsahay gadud kay chimpuhan gani na wayay mangita. Tapos of course ako kay mahilig mga movies, mag-download ko tapos nay ako mga questionable na movie. Tapos katong mga brother gani sino may nakakita. So katong pagpasalita ato na movie, grabe kadaghay nga tawa ako mga classmate. Tapos sige gani sila mulaong na pag-download na sa lain na video, lain na movie. So ganahan wala sila. Tapos kini gabi ron ni kakataw-an na actor kining Brothers Grimsby. So
recommend this movie. Ano ibutang ng papel sa ubos kay basing mulupad. Talked with DV. So si DV kay isa sa classmate tong grade 1 pa ko. Nagka-istoryahay mi tong ni Agi. So shout out to Divi Shane Hakis. Hi Dibs. Maglisod maukuha ni nga mga papilis. Kuan podcast Papa. Kuan si Papa kay mag-leksyon gani sa unsahay ug sa sa gibutan dito naman say gamay na unod an iya mga ipan istorya, so okay ra kan. Thank you Papa. Unsa to G? What type of haircut Ate Ibon? Kanang kuan kanang di ka ganahan mo tan-aw sa espeho na haircut. Ay, nalubat na ang cellphone. Wait. Kailangan pa na ni ibaylo. Ako i-charge kay actually, mas okay pa na wawayaan live kaysa na cellphone. So, wait. Okay, where were we? So, jari na. Alam mo, hinoy ka signal. Pero okay ra. Para bitaw ni sa gagalingan. Caught up with One Piece. Yes, kini ang isa sa mga mga gana na goals na kay nahuman na ako ang One Piece kadtong July 18, 2025 tingalit 18 ba to? Basta July, and it was such a special day for me kay nagsugod ko One Piece pangita is grade 9 and nahuman na ako grade 12 na ko. Oh my goodness. Pero di man sana ma-justify kay marag na may mga adlaw na marag tuyo ka months dili ko mangita One Piece, then mangita sad, tapos yeah, but it was such a good journey, so I recommend all of you to watch One Piece. This heart of mine. Ay, Nanay Tata coming home. Yeah, thank you Nanay. Shout out to Nanay Marianne Ubit for coming home. It was such a nice day. Love you Nanay. Kaduha lagi. Nanay Tata comes home. Went to DLC with Ryan, Gian, Aliyah, Precious, and Aning. The best tong pag-uli. Ha. Ay, oo. Gana to kay nagpa-picture si Aliyah sa ida crush. Tapos ako pa cellphone. Grabe to nila pagkatawa. So, that was a nice memory. Shout out kay Ryan, kay Gian, kay Aliyah, kay Precious, o kay Aning. Auntie gave me extra kamote fries. Kay ako, kung magpalit ko, pero hindi kaya kung mula umunan. Thank you, te. Yan na. So, murag, dili, kuan, ako ba nag-recycle? Di ba nagpalit ko tong niagi na kuan na fries. Tapos, naay baso. Ganana po kung magpalit otro, ako nagigamit to na baso. Tapos, so lang ni auntie na, wow, mag-recycle ba yan ka? Kay tungod di na kahatagan o mas kuan, mas dugang na fries. So, sign na ni para mag-recycle mo para mahatagan pag mo extra fries. Kamote fries. Dari na. Novi Dibu.
Ligo-ligo plus absent. Oo, nang absent mi tong debut ni Novi, which is kuan kanang worth it ra. Happy kuan. Happy 18th birthday, Novi. Kanang we appreciate you very much. So yeah, gana tong pagligo-ligo na hinay ang internet. Hinay ba jud? Basi ay maubaya kay nag-unsad kog internet sa cellphone. So yeah. Hello, nakabati si mama na absent mi ila Novi. Pero okay ra. Kay worth it man sa sabay karadyo eskwela. So okay ra. Happy birthday, Novi. Shout out to Novi May Galos. These are the mine. Yes, what a memorable memories. Oo, tong sa DLC na. Ice coffee. Oo, ice coffee. Kay katong bag-o pa no abre ang kuan, ang highway cravings. Grabe ro na gitagawan gid ko katong ila ice coffee na katuba dya kay Nescafe ra na gibot nga og ice. Tapos 50 na. Which is okay. I'm being I'm being a slave to consumerism bitaw. So, ice coffee. It's a nice part of my 2025. Adoy, hindi ko alam na nag-absent ka. Yaman to'y klaro. Sana birthday man to sa classmate. Tawas jare. Kokomi. Si Kokomi, ako ni nadaogan sa kuan Genshin. Tapos, sige ko paila kay Gian about yan Kokomi. So, nakadaog na, nadag-an na si Kokomi. I wanted Kazuha, pero, man ko palad. Gihatagan kog early na pinaskuhan ni Uncle Tamundoy. Those who know, who know. Ang kanang gihatagan kog pinaskuhan ni Uncle Tamundoy. So katong nakaibayo alam sa ninjo. Swerte na to na tayo like wala na maotro sa 2026. Char. Thank you Lord sa sa blessing. Kini an kapalit tong gani tong gibargo ni Father ang aking mga gamit. So kini ang kapalit kanang blessing in disguise na yun guys. Wow. Next one is Summer Camp 2025. Yes. Grabe kagana sa Summer Camp 2025 everyone. Adto mi sa Adlay. Oh my God! Adto ko sa Adlay, which is sa Surigao del Sur, kay nagtibo ang mga CYF, mga batanon sa SDDC, then sa ACS, sa Associate Conference ng Surigao. Tapos kabibo ni Ja, first time to nan ako, bata-bata, char. First time to ni Isa na maka-attend, tapos kabibo, ang kakuan lamang, ang kabala, kay waya na kaiban si Gian, kay na ospital, which is saya ni Ja, char joke. Pero kasad gadud kay grabe to kabibo G, kana nakaiban kaw. Tapos ang kabala sad kay waya na ako nakita na nako crush kay katugod na nga pinaka-excited nang huyad kog 2 years para makita ang ako crush. Pero ya na usida nakita, na ora nakita ang ija ati o ija manghod. Kasad. Pero na, it's okay. It's okay. Oo, Mau. O yandere, Mau. Kaning mag-on-on gani ka ng mo dark, tapos mo-on na sad. Ako na cellphone, guys.
kuya, dili mabatian na ako. Dili mabatian na istorya dali. Sagdrakan. Unexpected buro. Isa ni, unexpected na buro. Kay, anong pag-uli ni Nanay Tata, ang bata. Kay katong buro gani kay nag-crave kadud ko ng buro pero waya may mapalitan dire, then unexpected na si Nanay Tata na ay daya na buro, which is wow, oh my gosh, grabe kagana na coincidence. Tapos kabay mo ako ray naghurot sa buro, which is we ako nahurot kay napanos para di sa account ko daghan. Yeah. Guys, pag ambo mo na mahunong ano yan, isa po ni ka gana na part sa ako kon, sa ako 2025 kay sa grabe kaso ni father sa ako, gi-block ko nita sa Facebook, which is okay ra sa ako. Okay ra. Kasi kaso si father pero di-block ko ni papa. Isa to kagana na part sa 2025. Bayo, yung get. Wali sa Good Friday. Nakawali ko sa simbahan. Wow, kabuutan no. Kaya nakawali man sa simbahan. Pero, kaya, nakawali yapon. Thank you, Lord. Sa Good Friday, katong Holy Week. With Mamaw. Yes. Shout out sa ako inahan na grabe ka gwapa. Nag-date mi ni Mama sa Kagjanaw tong ana ako dira tong mga waya pa to'y Pasko. So, yeah. Thank you Mamaw sa date. What if diriran mo magstorya? Wait. Okay, so diriran ka mo magstorya ka na. Dili ba mabagaan kay naman ko riyan? Siguro mga 1 hour pa si Waman diri. Gusto mo na yung ano ka sa nire. Dili mo. Nakara ba? Guys, diba na, okay ang quality yung dahil may sila na sa kaya ito kasi namay naman Got Ifa and Ororon. Oo, isa po ni kagana na part kay sa Genshin. Nagduwa ko, daog kayo na ako si Ifa o si Ororon, which is so nice. Animation daw. Ano ka kaya? Pero at least, nakalaon ko na nakatulog yung animation. Siguro may mga part na nag-animate naman. Nag-animate ko. Pero, siguro brush full time. So,
post na murag no sikat-sikat gani gamay nakakuha sila 1,000 likes and for a beginner na wala pa grade 1 wala pa rin namin and 1,000 likes sa TikTok wow di nakakakuha oh I was so happy tapos nakita ko ulit na ako sa summer camp sa Adlai it was so nice it was about Silos gani Silos from Love in Deep Space being a father nakuhaan sila sikat sila I was so happy makala na kaya na ako napanindigan ang award apat. So, basig karon 2026 magbago na na guys. Taas kaya ang atoan. Taas na sa bakasyon na tuwing sa pagkahuman sa grade 18. Joining math dance. Gana nila part because I think kung ako pag sali gani ng math dance kay nawayan ko mga 5 ka kilos joke pero I definitely had some exercise kung pinawag ko na adlaw na mga unsa pero pagkadugan kay nawaya naman the reward was very rewarding. Ay, nakadaog ito second sa Makmako, which is okay na because in my opinion, grabe ka na sa job and it was very fun to do that. I really like moving my body. Joining Mabas Dance was definitely a win for 2020. Another one. Let's see. Went to Kapayahan with mommy and children. Oo, nangasunod Kapayahan ni mommy. Iban ka to sila Hashim, Hassan, Jared, and si Angelo. Ako ra kayo ang kuan. Anba, oh, dili marag, commenter ko ako nun. Marag kong anak ni mommy. Hey! Love you, mommy. Shout out kay Ma'am Blasa. Ordered books. Oo. And out dari pagabotang is ordered books which is may mga kung niagi pa na dili niagi year tong mga earlier the year tapos later the year. Pero kuan ako ni i-generalize na order the book because sa kada order na ako ng libro, mga special kayo na sila sa ako. So, I love books. I'm actually reading. Oh my gosh. Oo, nagbasa ko karon guys and I'm reading this one, A Little Life, and I just wanna say, Aura i-share kay nakuan, nakatuwa ko ganina alas 12 kay oh may katuwa ko yun to kay grabe ka sa kita mga gipagdaanan ni Nalayaki and wala pa ako nagkatuwa as in look, I'm not even halfway through the book and I've already cried. And they said that part 5 and part 6 is gonna be so heartbreaking. So I'm looking forward to that. I'm gonna let you know through my days what happened. So thank you. Thank you mama sa ako. And shout out to my mother because she's my number 1 supplier. Kay pasalamat kayo muna. Waya nadato si mother. Kaya ito nadato pas mama. Nepo baby ito. Thank you mama for supporting my habits. Bitin ko dito. Grabe ka na kayo. Forward. Tapos, isa na po. Invited by Laiki. Yeah. Na-invitahan ko ni Laiki sa ilakuan. Ila church gani. Kanang dili ka nang mamate na ba? And namate sa ko. Because there's no
because she's comfortable enough with me. Because when we're talking about religion, it really, kanang murag masakitan gani siya. Kung, sensitive na topic para sa iya ang religion. And I'm very happy na with ingat ko, nag-invite mo siya. And at least, umatin ko sa ila mga doktrina. Which is, thank you, Daiji, for inviting me. I know it's not much for me, but I know that it's a big deal. So, thank you for being real to yourself and saying ligo at pantalan. So, shout out na po kay Gian, kay waya may mangiban sa ako sa Kadjanaw except kaning waya may mangiban. Dapat ka ng mga classmate mo na nangita mo karon iban ko mo sa Kadjanaw, okay? Para maka-experience mo kay daghay ma-experience sa Kadjanaw. Kailangan nagkaroon daw ng group of friends para mo adto kay mas bibo, di ba, G? So, shout out kay Gian, kay Sidja, nakuyog Idja, chinila sa pantanan, tapos ako'y nulukso, mukuha, pero sunod na po siya. So, it was such a nice experience because hindi magod grabe ka mabawaan pantalan. Actually, layong-layo na siya, pantalan gani, dito mo doon ang barko. Pero naglangoy-langoy mi dito, kabibon, yay. Sana tayo makaibang tao sa pantalan na mga, at least 5 katao. Or more, bahala na. Pero gano'n man po na mga friends mga diba? Mga classmates, pwede tanan. Chat na mo, PM. Para mag-nagkuhan, nagkindanan. Naong na mo guys, kung ganahan mo mo bakasyon sa Kadjanaw because I'm open arms. Another one. Mamaw reacting to lads guys. Kanang love in deep space gani ang mga layaki gi-reactan na ni Mama tanan as in kay Zane, kay Cyrus, kay Xavier, Rafael, Caleb, as in. Tapos ang ida pinakagwapuhan kay si Caleb. Pero kanang accept daw si Mama bisan sinayo pagkakatan sa ila. Kailangan mo yaman ko to eh. Nayaw video ka mag-react. Nagkakatama ko. Ay, kabibo. Tapos, musabot na daw si Mama na patas na ng si Zane. So, Zane, get ready. Eh, dili madayag sorry, Jake. Another One Piece bracelet by Gian. Shout out na po sa imo, Jay. Thank you sa One Piece na bracelet. O, diba? It really means a lot because kanang ako man gibot ang story. Ganahan man story ko kung imo yata mo sa video. Actually, narating ka nagsabi-sabi ko. Thank you sa bracelet. I love One Piece. Monthly allowance ka, pero kabayo mo guys, wala monthly allowance. So sa hirap, marag karon na allowance, tapos 2 months later na po na ako. Pero actually, okay naman kay hindi na sa community ko. Dili daw. Pero supportado mga po ni Mama. So, okay na. Thank you Mama sa monthly allowance. Oh, wild foodie. Ako'y pare-up si Mama sa mga something. Wala. Sabi deep face. Walking to Little Baguio. Grabe na pumana namin sa Little Baguio. Kanang mulaong na. Kanang dili daw kaya panawon ang Little Baguio. Kaya. Alas 8 mi nagpanaw. Alas 10 mi nangabot. Kaya. Pero kung pabalik, hindi. Kapoy na. Pero, ganagapan ko na experience. Kaya nasayang ang amo bakasyon ani kay grabe naman ang hiking. So, yay! Shout out sa Little Baguio.
date kay kini si Ja kanang basic ganit na makaya ra mo ni Ja. Wala pa rin sa bayay kay para na tabangan daw na sila which is bayay mo gani ang tabangan. But it's nice company sometimes. Mag-fangirl siya guys kay papuhan man sila sa mga kasin. Kay Hasan ug Hashim pero mas mapuhan sila kay Hashim. Sa Dilulu. Ay! Yan na freaks. Support lang sila. Ato na ako kay Hashim. Ay! So sa una ako friend group. Char. Hindi na karadukan active pero naglaag ni itong July 16 naglaag ni nurse ito kaiban si Roxy, si Kate o si Bunny. So shout out sa ilan nahulog ang aking mga papeles. Alright. Seeing Kuya James wedding. I really like weddings because one of the most interesting things you can talk to people is their love story. Because this kaya galing magkita mo ng tao. In a wedding, you can see the commitment of their love and we're all just happy people. So I like weddings. I like seeing weddings. Pero umautan lang din ko ako, ganan ba ko mabukan sa wedding as the bride. Musukot ako kung si Zayn. Ah! Joke lang. Hindi, tanong mo na mo na to. Never say never, matod na. Pero, not now. Maybe 20 years later. Char 20 years. So, seeing Kuya James' wedding. Nice one. Nice memory. I love that. Food. Talking with Kaz. I actually na-mental guys sa taga Japan. Pero yan na ako sila na istorya because I'm so procrastination ready. I wonder how she's doing. But I hope she's doing well. I'm talking to Kaz. Taga Japan siya. Just living the life in my business. Next one. Watch contest sayaw kampo. Oo. May 13, 2025. Oo, bibo kung saan. Masyado sa kampo. Like, feeling mo, feeling mo naman sa tugan, makabay mga utong sa and I like seeing the display of talents because kanang mo, depende sa mga tao, it takes time, it takes dedication, and I respect them for that. Pero po, love ka dun nino, and hindi mo. Kaya talaga. Roller skating with the four. Yes. Kato si Barak, si Kate, o si Ivan nag-roller skating niya. Dito sa bakla. Nice one. Nice memory. Atong isa ba dyan na mo pag-iban kay mga doon sa bayan nila. Shout out to Kate Clarence Castro. Hi Kate. Tapos, isa na po. Made a vision board plus printed. Oo, kakita mo ka ng kuan. Kine na ako, tanaan ako vision board. Pero hindi lamang. Which is ako gihimo, kailaw nila na kon maghimo na kong vision board. Tanan na imo gibutang dira na picture mahitabo. And, there's no one. There's no harm in believing something, right? So, yeah. I made a vision board. I suggest na mo kasi namin. It was a nice thing. Tapos sa simbahan mo ang vision. Ay! But is it really a gift? Provoke a teacher. Oh my gosh! Remember mo kay Ma'am Perkia, marag nagkabangi, may gamay, but na
way around sa house eh. But it's nice. It's a nice one. It's a nice experience. But it's okay. Shout out to Mom Eve or Kia. Hi, Mom. MC in Panaghiusa 2025. Nagpanaghiusa mi sa eskwelahan guys. Tapos ako ang na-MC. Kuan daw. Kanang lang sa mga positive review sa abtik lang na mo MC. And bula-bula. Without. Thank you sa mga nag-isip kanina na sa ako. Pero kung pautan ito nyo, ginapa ko mag-MC. Siguro break asa kay Kaluja. But it's a nice experience. So, thank you sa mga nasalig sa para ihatag ang MC na position sa Panaghiusa video. Studio. Ito nga gusto yung kina-open. Nagwali na sa simbahan guys. Kanang sa kuan gani. Kaya sa mga bata noon kaya ako man lagi ang president. So, thank you Lord. Sana ako ko'y napoklog. It's a nice experience. Pero magpagamit na ito sa ginagawa. Pero kasi hindi na sa seafood, pero marag nakalaan mo na, worthy mo ko na mawali dito nito. Sala ka ng saway, medyo mga delikado, gana ng mga batasan, hindi ikaw magwali. Pero, even though inanaan sa akin ang dito, hindi na ka. Kaya, love naman ko ni Lord. Thank you Lord. So, thank you sa wali. Siguro, kung lang ko magwali na sad. Okay ra dito mo dili kay di on mapunta na to brasyo. So, yeah. Okay. Next one is art trade with Kamuso. Yes. Manapod art trade sa gana ng artist. I'm so glad. Siguro mag-pig art trade na mo daily mag-practice kasi digital art. Next, traveled independently to Cagdianao. Yes. Ako ra isa no adto sa Cagdianao, kami raduhan ni Gian, tapos mag-independent me. That was the first time I traveled to Cagdianao alone in my own gun. And that was so nice. It makes you feel independent when you don't actually have any independency as of right now, but slowly you get a taste of independency and you get a vision in yourself saying that, oh my gosh, so this is what it feels to travel alone. So maybe someday when you're old, you'll travel to other countries, to other destinations, other experiences, completely alone, and it's such a wonderful feeling. So I promise that in my 20s, I'm gonna try my best to travel a lot. Pero dili siguro ako mag-highlight sa what if ako i-challenge ako, magaling na mag-English sa tibok ng kuan I don't know. I can try. So yeah, let's speak English a bit. Hapit na doon. Kaya ako pa nag-i-upload sa YouTube. Outing with Daddy Benji and Camille. Oh my gosh, it was such a nice. Sige na po nice. Dapat na ayaw mga vocabulary. Amazing, wonderful, unforgettable, memorable. Yeah. It was a memorable experience for me because Papa has actually a best friend named Daddy Benji, and Daddy Benji has four children, and I get to meet them, and we actually clicked, and we actually got along. There was Michael, Bridget, and Brill. They were such good children, so cutie pie, and they always
they call me ate. So, that's so heartwarming for me. Mura ko nakamanghod ng upat, balon upat ko ko sa gusto nga ligo mi sa Tagbilaran. Ako na tingaw ko an video kay magpayong-payong siya na sugot guys. So that's okay. Play drums at church. Yay. Oh, actually kabayo ko mo drums pero basics ra gani. So tong naka drums sa simbahan, that was a nice experience. Tagan ba dan? Learn Tendrilis. Yes, so I know a secret language. Oh, secret alphabet. And they're called Tendrilis. Muna sila mga dahon-dahon gani. So, it's nice. So, kung ganahan ko manlibak sa imo, ako ora isuyag sa leaf language. Tendrilis. But, I don't do that. So, don't worry. Apoy manlibak. Visiting Jeffy. Yes, so actually, shout out to Mark J. Sigwa. This is one of our friends, precious friends. Then, nobal isa si Dag Manila. But, on summer, he visits Campo and we visit him. Talking, kung ano yung mga nahitabo sa Manila, how he's fitting in, and stuff like that. And, we miss him. So, hi Jeff! Kana magkita na punta karon bakasyon, taas-taas na ba ang bakasyon. So, yeah. Shout out to Mark J. Sigwa. Kumusta na ka itong ato? Amigo. Roller skating with Jay. Oo, ganahan ko palaguton si Jay. Kay di siya kabayo mo roller skate gamay. Mag-roller skate na punta sunod. Oh my gosh, goodness. Gimingaw na ko roller skate. Kaya feeling gano'n na G, kung ato na ito practicean, maabtik na itong roller skating. Promise. Tapos gana po ito na way para magpahuyas. Nagkuha na ako cellphone. Jay, give me Skara Standi. Oo. Katong kay Skara. Actually, naapa sa Skara dire. Ako na lang. Jari. This is for my This is for my 17th birthday. Ay na, kapungot na rin na baji kay. Grabe ni Jack ka thoughtful. Thank you, Jay, kay Skara. Because, actually, I really love Skara. Tapos, dari na time, grabe rin ako obsessed sa Adrian. Karon, di na ako karaja obsessed, but I still like him. I love him. So, thank you, Jay, sa ako 17th birthday na Skara standing. I love Skara. Pero kinay si Kabukimono ni, dili ni si Skara. So, thank you. Dagay ako part sa Adrian. Kay, sige mo si Dragpon. What the frick sa ako. Thank you. Gamay-rakan guys. Friends with Jaja. So si Janelle, shout out to Janelle Pino, kay buutan po na si Jana Baji. Lagi. Thank you Ja sa pagiging amigo sa ako. Grabe ni Jack aklingi, si Gihag, bla 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 kan. Ang sarakan. So, yep. Pero, pera. In a good way man sad. Kaya mga memories ka ni Jaja na fond memories. Thank you, Ja. Lego Baguio with JJ. Yes. Kana po tong time na namanaw mi kasi sa Baguio. Finding my I know a spot. Nay ako part sa kampo na ako adtuan kon kuan ganit kanang ganahan ako magpanaw tapos murag di sila perminti maadtuan. So kung ganahan ko mag-meditate or magwaya-waya ra, maghunong ra gani magtulala dito ang anak ko. To na discover tong waya lingaw.
Invited by Auntie Daday to Uncle Elmer's birthday. Thank you, Auntie Daday, sa pag-invite sa ako kay Uncle Elmer's birthday. Lagmi na magpagkaan for me. Japanese slippers. Yes! Kuan, na ako mga kuan. Na ako chinilas na Japanese. Tapos sila perminti sa botol. Makabay ang mga bayay. Mga tao din sa bayay. Kung pinakauna, pero hindi nila katawan kay, na mayo, bakya, blah, 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 blah. Pero, they got used to it. And, it's so nice. Defense. Ako grado. Kapungot yung defense. Pila mi kauras dito. Murag 3 hours mi na dito. Tapos huwain ko din code. Tapos kamera ang pinakataas. Nga man. But, I still have a nice grade for it, which is very nice. Thank you, Lord. So, dahil dun, ako, paan? Ang research. Haircut by JJ. Oo. Cut, anak ko, buhok. Itong pinakauna. Tapos, hindi, kung sa to. Bala ba to or ganaw, yan ako kasabot, pero at least ako itong ginimot sa nangganahan man sa itong ugly haircut. So, kabibot ako ko, amo gikat and out ang hair. But if mag-story ako na pinakon niyo, like, do you know, na parang, Yan na, ito yung mga sa mga watercolor with Gian. Thank you, Jay. Dagan gano'n yung mga experience diri nagihatag, Jay. So, thank you. Kanong watercolor painting, sa gibutan diri, watercolor painting. Friend dates with Rian. Oh my gosh, yes. Ray will nga tumisitihab anak na time. Kamera duha. I love that girly. Shout out to Rian Villalas sa mga dates. Love you, be. Sorry. Dili char, tinuuray, pero weird na nagalul ko sorry. I love you for me. Preach, church. Yeah, mana. Napa rin nagbalik-balik din yung mga butang. Tried takoyaki. Karon an year na nakatilaw kog takoyaki for the first time, gajud. And I'm so happy because si mama ang naghatag sa ako ana na experience. Thank you, mother dearest. Dami para gayud takoyaki pero marag na stop na pod pag anha. Pero pag uli ni mama, papalit kog takoyaki, mama. Thank you, mother, for the takoyaki. Ang pagkakaroon kay makahatag sa ating mga gana na experience, guys. Tested and proven. Proven and tested. So, yeah. Naka-music trip sa gym. Ano sa na gym? Ay, oo! Sa gym. Dito na gym sa kampo. Na-music trip ko dito kaya nakakonect ko sa Bluetooth. Tapos sa mga kanta o gipatukad. Nice lang. It's not a natural thing. You need to get to it. Come on. Tecno Spark 30 Pro, which is my phone right now. Thank you, Uncle Tamundoy. I love you so much. Char. Dili char, tinuod. Thank you so much. Kaya nakapalit ko kagalingong cellphone. Kini ang pinakauna na cellphone na dili hinatay sa akong guys. Like, ako ko doon ang pinakauna na kay Ida. So, thank you. Ako ko doon nag-research ng tarong because I want the camera to be precise. I want it ganern. So, this phone is really optimized for this. Tapos ako ni sila palit sa Lazada. Actually, musalig na ako karoon og online stores. Balik na. July 17 ba na human, guys? Unboxing Go Bag. Ay, oo! Go Bag! Katong nanhatag gani ang mga people sa Brigada Eskwelanan katong Go Bag, tong red gani na nabutanganan. Grabe ito kagana na memory kay amo to giabrihan tapos kagana sa mga suyod na yung mga
shampoo, na raincoat, na mga sabon, toothbrush. It was so nice. Tapos, nakatong Myra, which is the viral to na video. Sa ako, my day lang, of course. Tapos, Mayrag mo puti, Mayrag dili. So, yeah. Very nice one. Sige raw, nice ka na, dili mo mapulaan. But it's okay. I'm doing this for myself. Also, you should always do things for yourself, not for other people, so that you won't ask validation for them. Because the only validation that you need is from yourself and not from other people. Because through that, you will find truly what satisfaction and happiness is by looking in the inside and not chasing people for validation. Vitamilk Marathon. Yes, I love Vitamilk. Kung inyo ko hatagan ng isa ka case na Vitamilk na chocolate, I'll marry you. Char joke! But it's really a nice kuan. It's a really nice gesture. Kung hatagan siguro ko nimo Vitamilk na buha ka buok sa birthday, siguro o kahapadayhan nan kuan nan tijan sa lechon. Char! Mararabog ng lechon. Tingnan natin ang susunod. Having a 79 grade and grade 11, I actually had a remarks that is 79%. 79 grado guys, like as in. Pero nabaguhan na to kay reklamo man. But it's such a wonderful experience na maka 79 because tibok kinabuhi agad ko nakakuha 79 na grado. But because of that experience, ako ang 79 na grado, which is okay. But of course, I don't deserve that because matubag mo sa klase. But it was such a nice feeling. Siguro ako lang tao na manaisan o feeling kung nakakuha 79 na grado. Dita joke. But it was a nice memory. I love it. So just do this and then I'll go. Sorry. I keep singing because I love. Yay! My Lenovo Session Pad Pro 12.7 2025. Thank you for my tablet, Uncle Tamondoy. I miss you so much. Sana mag-visita na Bugandari. Bikin way kwarta, okay? I don't need the money. I just want to see you. We miss you, Uncle Tamon. Sana magkita po mo ni Mami. Mamblaza. Joke. Dili. Masada lalo ko sa ilo doon. I'm so grateful for this year 2025. Sino na Uncle Mama? Uncle Richard? Waya. Ay, ako. 2025 is such a blast. Kag-journal trip with Gian. Thank you. Ang sign na ay ads. Basta ka ng Lazada? Uy, oo. As in, guys. Kanang bukuan mo recommend gud kog Lazada, pero kanang gana po ng mga shops, pero Lazada mo recommend gud ko kung magkuan mo mga tablet, mga cellphone, Lazada nagpili adaw Shopee. Joy masikat ko tapos may sponsor tanan Shopee di na bisa. Rewatching Mr. Church. Mr. Church is my favorite movie of all time. Tapos, sila rewatch. May tuwaw na sadyo. I love that movie so much. Graduated grade 11 with honors. Grateful to God na nakagraduate ka ako na hindi watch the shock at church. So, katong niagi gani, namay amo youth week sa simbahan. O saan gani, ikang meron mga. Pero at least,
Nang nangadto mi daw sa ngita mid salita nanda siya dito sa TV sa simbahan tapos kagana as in kagana sa iya message gani siguro ato ito pangitaon sa sa eskwelahan kagana sa message pero kailangan sa lay subtension sa diri ako kagana to sa message. I love that movie and I love the youth wing. Thank you, Lord. Thank you, Pastor. Base nagbaha na diha sa gawas niknak. Hello? Oo, kay bahoon na ba ni ang bayay? Ako asa pa among day kay base buluto na ko diri unja. Daghan na ba yung gamit? Thank you. Oh, kanali. Kaya man sa nabaha mao okay raman. So, alajo ka. Star system with J. Oo, tong star ganit na to J. Kaya na waya naman to. But it's a good memory. Got closer with Gerald. Oh, yes. I like the closeness I have with Gerald Dave Custoya. Shout out kan Gerald Dave Custoya kay ganahan ko to na bata. Ganahan ko kay makatubag sila sa ako. Tapos anak ko ba kay basi mulang sila na Dave. Kasi mulang sila na kanang nakaangay ko kay Dave which is daily. Pero kanang I really like that guy. Pero basig ma-weirdan sila sa kay basig mulang sila na gusto sa isa. Pero yeah man. I just really like him as a friend. Yeah. Like kong friends mo. Pero I like our conversation. So, getting closer to Gerald and having conversations with him is a good part of my 2024. Hapa to sila palagutan sila. Do it with Pastor Jordan. Oo, okay. Sa midweek, waya may manganta. Tapos nakakanta mi na kami duha ni Pastor. Magkana gyapon. Yabag-yabag lamang gamay. Which is okay. New Salaset. So, kabay mo everyone. Nang aray! Nahuyo ko ako. So, kabay na mga gadagta ka ng mga balato-balatogan sa eleksyon. O, sa mga balato-balato sa eleksyon. Tungod sa ingan nakatuha ni New Salaset. So, thank you Lord. Tapos thank you sa mga background at Salaset. Ay, gana sila important as in. Gana sila kahoy. Another one. Atag Auntie Daday bra. Yes. Murag ako kadto ang pinaka-favorito ni Auntie Daday na batanon. Gihatagan ko ni Danan duha ka bra. Thank you Auntie Daday. You're the best. Siguro kuya pa may kwarta, makahatag raw sa inyo sunod. We love Auntie Day are here in this house. Thank you Auntie Day are. You're the best. Kasi Auntie Day okay. Nahatag si Dagbra sa ako. Nga na ba rin na sa ako. Dedex. Di man siya. Kang Hanyul. Oh! Isa na sa mga crush karon nga year. Si Kang Hanyul. I love Kang Hanyul so much. He's so kind. Tapos so, ilang ang gani. Drama na Scarlett Rio. Ay, kagwapo ni Kang Hanyul. I want someone like him. Pili ko nalikuhan pero yung Kang Hanyul. Bawa ka mo. And I don't plan on moving on from Kang Hanyul. I love Kang Hanyul. Sana magbitbit sa mag. Okay, rako. Ay! Bahala na ako. Cargo. I want to get to know. Went to Pagao Falls. Oo, nanganto mi sa Pagao Falls nan Gian o nila Edgar Brother Manuel. Diya ba sa Edgar Carson? Tapos kana ang tawag dito Lamok Falls, dili Pagao Falls kay tawag.
something. Hindi ako balik dito. Pero, yeah, memorable experience. Sakay Kankap Ora Farming. Sakay mo rin kami sa pamagaling ko at mga brigada. Alo na rin ni Ilakapi. Sakay may Ilakapi ang pizza. Okay. Hindi na bigaman mo. Kaya na ako lang so, went to Cambuayon Falls. Grabe ka gana sa Cambuayon Falls, everyone. At 2000 sana mautro pa. Pero doon na po gusto ng panahon. Tapos sana kay music listening. Jay, ang 1,000. Ang 1,000! Grabe to. Mga dyan na sorry sa kanto na person. Mga dyan na sorry. Sunod-sunod. Kaya to parang hindi lang naman pero gana ang Cambuayon okay para yan nanay oo balikbayan ba di ka rin nila makalimutan siguro itong mag-iakuran isa na bae pero maybe because they love me think hindi ka rin kalimutan nila very nice. Ayaw mag-shoot dira magbayad yun to sa inyong 1,000 to kung mga kwarta ta dili kuan 2,000 ta isa-isa kay kabad yun na say nahitabot sa ila ko na time ay gagawin pinakalas dili ka dito last 5 na everyone tapos awa na ni opening live. Let's go! Top 5. MSU CET. Oo, itong nabalik ko na itong single ganit kaya iba na mga girls natin. Top 4. Balik-balik. Ay. Top 3. Top 3. Traveled with Jay. Oh, balik na sa niya. Pero, yeah, I love that time together. Bisin, hindi sa tanasan ko pero drunk Vitamilk double chocolate. Pero hindi na rin na yung Vitamilk. Yes, I love Vitamilk. And last one. Last one is One Spoken Poetry! Yay! Kato ang pinakalas na note na naa sa aking jar na good things that happened in 2025. So, sa mga nangita, bisken kadali ra. Thank you sa tanan. And I just want to say na of course, na yung mga parts ato year na dili kaya-aya, bala, but by making this jar, bisin tuod na yung mga parts na dili mo kanang sa year, it can also remind you that this year wasn't so bad after all. Of course, dapat man din, in my opinion, we shouldn't generalize a month or a year's rating. Dili ta mo lang kalto na year kay bala gud. Iya bada ka no katawa to na year. Waya ka naka-feel ng happiness to na year, waya ka naka-positive vibes to na year, biskin gamay ra at least 5 seconds. So, we should always celebrate those 5 seconds in a year. Dili ta mo lang na bad ang year. Dili ta mo lang na. Grabe. But we should always appreciate a year. So, even though na kung sa may indulgi pagdaanan, mabad man or dili, just know that there in something bad, there's always something to be grateful for. Biskin gamay. So that wraps up my 2025 jar. Thank you everyone. Bye bye.